अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद है और इस चैनल का भी यही मकसद है कि आप लोगों की आवाज़ें दूर दूर तक पहुंचाई जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हुए हैं आपकी आवाज़ें लाखों लोगों तक पहुंचाने के अंदर। यकीनन इसमें आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि एक सैटरडे वाले दिन हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हमारे साथ पाकिस्तान से कर्नल जावेद साहब होते हैं, आप लोगों के सवालात होते हैं और हम उनके जवाबात होते हैं। तो वेलकम करते हैं हम इसके अपने प्रोग्राम में कर्नल साहब को। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सारे बहन भाइयों को जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सबको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं, क्या कहते हैं ना, सैयद साहब मौजूद हैं, और क्या कहते हैं अफजाल साहब, सैयद अफजाल साहब मौजूद हैं, लुबना मौजूद हैं, साजिद साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ एक और हैं अमेरिका से ताहिर साहब। तो हमारे साथ काफी पैनल पे 4 लोग मौजूद हैं। तो यकीनन कर्नल साहब, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, लॉन्ग मार्च किस तरह चल रहा है। आपने देखा है कि लॉन्ग मार्च निकला हुआ है, इमरान खान हक की आजादी के लिए निकले हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? मेरा सवाल आपसे, बाकी पैनल से भी हम सवाल लेंगे। और ये बताएं कि राणा सनाउल्लाह ने जो आज बयान दिया है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि राणा सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं तो गिरफ्तार किया जाएगा इमरान खान को? तो जितना क्राउड इमरान खान के साथ है इस वक्त, तो क्या इस क्राउड के बावजूद भी हुकूमत ये सोच सकती है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए? और हमारा एक और सवाल है कि अरशद शरीफ के बारे में, कि बताएंगे कौन है अरशद शरीफ का कातिल, किसने है ना ये सारा काम कराया, किसका इसके पीछे हाथ है? तो इन सवालों के जवाब दें, फिर इसके बाद मैं पैनल से भी बात करती हूँ कि वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो वो लोग भी पूछेंगे। जी कर्नल साहब। तो 3 बातें आपने की। सबसे पहले मार्च की है। मार्च इस वक्त जो है गुजरांवाला जिला के अंदर ही है और उसकी आखिरी हद है टुवर्ड्स गुजरात और सियालकोट आप कह सकते हैं, वो गखड़ मंडी इसको हम कहते हैं। तो कॉर्नर पे बनती है वजीराबाद के, वहां पे ये रुका हुआ है। इमेजिन ये कोई तकरीबन 50-55 किलोमीटर का फासला है जो इस लॉन्ग मार्च ने 7वां दिन है आज उसका, तो ये तय किया है। इनफैक्ट लॉन्ग मार्च की भी एक ट्रेडिशन जो हमारे यहाँ बनी हुई थी पाकिस्तान में, उसमें गाड़ियां और पराडोज और कारें और ये निकलती थी बड़ी पंप एंड शो से, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। वो उसमें धीमे धीमे रास्ते में से कुछ लोग मिलते जाते थे पार्टियों के। बट आई थिंक दिस टाइम पीटीआई स्ट्रेटजी इज डिफरेंट। दे हैव वन लाइन डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट या जो भी यहाँ पे पावरफुल एजेंसीज हैं, अनाउंस द इलेक्शंस, गो टू द सीक अ फ्रेश मैंडेट फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद वो जिसको मैंडेट मिले वो ले ले। लेकिन ये जो गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ये 14-15 बाई इलेक्शंस करवाए जो स्वीप कर गई है पीटीआई पाकिस्तान के अंदर, हर सूबे में स्वीप कर गई है। लेटेस्ट हुए कुर्रम के अंदर अभी परसों हुआ है, उसका रिजल्ट है वहां पे इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर्स दिए हुए थे। ना तो खुद इमरान खान ना कोई पार्टी का लीडर वहां पे वोट मांगने गया, और वहां पे भी वो बड़ी आसानी से बड़े मार्जिन से पीटीआई सीट जीत गई है कुर्रम की। ये परसों की बात है। चलें छोटे छोटे आंसर दे दें ताकि मैं ज्यादा से सवाल ले सकूं और छोटे आंसर ले सकूं। जी मैं कहना ये चाहता हूँ कि सारे का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट खाइफ है कि अभी अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान तो बड़े मार्जिन से, तो ये भी बहरहाल ये सोच जो हम सोचते हैं ये गैर जमहूरी सोच है जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज या पीडीएम की या उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट। चलें फिर मैं एक और कॉलर की तरफ जाती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम लुबना। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम लुबना जी, बोले आप। क्या हाल चाल है समीना, ठीक है? बस ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको पता है कि आप कर्नल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि कोई आपका क्वेश्चन है इनसे पूछने के लिए तो बोलिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को क्यों रोकना चाह रही है, या किस वजह से? आपका क्या ख्याल है कि रोक पाएगी? जी रोकना
روکنا اس لیے چاہ رہی ہے کہ عمران خان کی وہ پیسفلی یا نیگوشیٹڈ بات نہیں مان رہے. وہ ایک مطالبہ ہے کہ کال فار فریش الیکشنز، وہ تو کوئی دوسری تیسری مطالبہ ہی نہیں کر رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ سے، وہ ان کو منظور نہیں ہے. وہ خائف ہیں کہ عمران خان بڑی تھمپنگ میجارٹی سے جیت جائے گا، اس لیے وہ ایجیٹیٹ کرنے کے لیے پیسفل لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور یہی جمہوری طریقے ہوتے ہیں. تو عمران خان، زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اپنی پسند کا آرمی چیف چاہتے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ چاہ نہیں رہی کہ آرمی چیف عمران خان اپنی پسند کا رکھیں، چوز کر کے رکھیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے اندر؟ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ لڑائی نہیں ہے عمران خان کی کہ الیکشن کی طرف جائے، بلکہ آرمی چیف کی لڑائی ہے کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ آرمی چیف چوز کر سکیں. میرا چونکہ اس ادارے سے 29.5 سال میں نے یونیفارم پہنی ہے، یہ بڑے ابسرڈ سی بات ہے یہ جو پریس میں اور میڈیا میں چل رہی ہے کہ وہ اپنی پسند کا آرمی چاہتا ہے، وہ فلانی کی چیف کا پسند کا چاہتا ہے. یہ ادارے میں ارریلیونٹ بات ہے پاکستان آرمی کے اندر. یہ پیشہ ور ادارہ ہے، پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے. اس میں جتنے وہ جنرل، اوپر لیفٹیننٹ جنرل جن میں سے چنا جانا ہوتا ہے ٹاپ کے 5 6 7 8 میں، جتنا بھی وہ ہمارا سسٹم میچور ہوا ہے، وہ سارے ایکولی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. وہ 19-20 کا فرق ان میں ہو سکتا ہے جو انڈیویجول پرسنالٹیز کے اندر ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اے کو رکھ لیں یا بی کو رکھ لیں. میرا نہیں خیال عمران خان اس قسم کی کوئی بھی چیز چاہتا ہے، لیکن کسی آج سے مہینہ دو پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس طرح کا، کیونکہ آرمی کی بہرحال سیاست پاکستان میں جو مداخلت ہے ہم کہیں نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ ان کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے آرمی چیف کی اپوائنٹ کرنے کا، جو اس وقت جعلی سا پرائم منسٹر امپورٹڈ اس کو وہ کہتے ہیں وہ رکھا ہوا ہے. یہ اس نے بات کی تھی، اور اس میں اس کے فیور میں اور کاؤنٹر میں آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں. تو آرمی چیف اے بنے یا بی بنے، اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے اور بینظیر صاحبہ نے اور سب نے اپنے اپنے وقتوں میں آرمی چیف چنے تھے. یہ ادارہ اپنے ویٹ کے اوپر اپنے نظام انٹرنل سسٹم پہ چلتا ہے، اس میں ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہو. آرمی چیف تب ریلیونٹ ہو اگر وہ خود فیصلے کر رہا ہو. یہ اداراتی ڈپارٹمنٹل فیصلے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے کمانڈرز کی کانفرنس میں کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی ارریلیونٹ اور بڑی ابسرڈ سی بات ہے کہ وہ اس کا اپنی پسند کا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. جی میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی ہیلو جی، آپ نے بات کی، میں آپ سے لیتی ہوں آنسر، سب کے کالروں کے سوال لے لوں تاکہ سب لوگ آرام سے ایک ایک سوال تو دے دیں، تاکہ پھر آپ آرام سے دلیلی جواب دے دیں. جی سر. جی میں بولوں سید؟ جی آپ بولیں سید صاحب. جی جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ لیاقت علی خان کے بعد سے اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اب کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے سب کو سلیکٹ کرتی ہے. تھوڑی سی اسپیس نہیں دے سکتی وہ، چاہے وہ عمران خان ہو، کیونکہ عمران خان ہیز ٹرنڈ دا ٹیبل. اس نے جتنی گروتھ دی ہے، اگر رشیا کی طرح پاکستان کو نہیں ختم کرنا چاہ رہا تو اکنامکلی گرو کرنے دیں. 5 سال اس کو دینے دیں کہ وہ گرو کر جائے. اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں یہ سمجھ رہی بات؟ ان جیسے آدمیوں کو لا کے، جس نے کہ M1 جو کہ ٹرین کا ابھی جو میں سن رہا تھا کہ 6 بلین کا 10 بلین کر دیا، 4 بلین کھا گئے، تو کب تک چلتا رہے گا یہ پاکستان، یہ سلسلہ رہے گا؟ اور دوسرا، خدا کے لیے اشرف شریف کا انویسٹیگیٹ کر دیں. میرے خیال سے اتنا بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، جو کہ لاجیکل پوائنٹس کے ساتھ بیٹھتا تھا اور سارے پروفز کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا چیز کو. یہ حامد میر اور یہ کیا ہے، اس کی کیا مجال ان کے سامنے؟ تو خدا کے لیے اس کو کم سے کم ثابت کر دیں کہ کس طرح اس کو 4 فٹ سے کس نے پیچھے سے گولی ماری ہے اس کو. سید صاحب کی باتیں جو ہیں، مجھے یہ بتائیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ Who is in the establishment? نہیں، یہ ان سے کرنل صاحب سے پوچھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے. آپ کے پاس پاور کوریڈورز ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں کچھ زیادہ طاقتور ہیں، اس کے اندر جو میجر حصے دار ہیں پاور اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ فوج پاکستان ہے. چلیں اب آپ ان کے سوال کا جواب دے دیں، پھر میں ساجدہ کا بھی لوں گا. کرنل صاحب، جہاں تک سید صاحب کی بات ہے، جی کرنل صاحب فوج کا کام کیا ہے؟ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فوج کا کام کیا ہے؟ واٹ از دیئر ڈیوٹی اینڈ واٹ آر دیئر رائٹس؟
अच्छा, सिविलियन में ये हम टॉपिक से ड्रिफ्ट कर जाएंगे। फौज का काम है पाकिस्तान की, अगर आप पाकिस्तान की फौज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत, ये काम है फौज का। चलें आप इनका जवाब दे दें, जो अभी मेरे एक और कॉलर ने आपसे सवाल किए थे, जरा उनके जवाब भी दे दें, फिर इसके बाद और कॉलर को भी हम मीना एयर जी, करते हैं। एक आदमी को खत्म कर लेने दें तो फिर आगे चले तो मजा आएगा। अरे एक बात सुने सर, आप बीच में आ गए थे, एक बात सुने मेरी, आपने बीच में आके सवाल कर दिया। उन्होंने जो दो सवाल किए थे इनसे, कर्नल साहब उनका जवाब देना चाह रहे थे, तो आपने कहा कि मेरा सवाल है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, अच्छा, तो इसलिए चले जी पहले वो दो जवाब दे ले जी, फिर इसके बाद आप सवाल करते तो फिर मैं आपका लेती। अभी आपने बीच में सवाल कर लिया तो फिर उन्होंने आपको जवाब देना शुरू कर दिया। जी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम जी। हमारे भाई सवाल तो नहीं कर रहे, मेरे से जवाब मांग रहे हैं, सवाल वो कर रहे हैं फौज क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, जी। जवाब दिया, बहरहाल हर एक का अपना अपना अंदाज होता है और सारे काबिल कदर भाई और बहनें जी। अभी जो मेरे सवाल किए उन्होंने उनका जवाब देना सर जी। आपकी बात पे रहा हूँ, आपने 3 बातें की थी। सबसे पहले आपने मार्च की थी जी। ये जो लॉन्ग मार्च है, तो लॉन्ग मार्च भी मेरे ख्याल में, मैं चूंकि थोड़ा सा प्रीव्यू हूँ पार्टी की इस पॉलिसी के अंदर, ये एक डिफरेंट ढंग की लॉन्ग मार्च देखी जाएगी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। और इसका इशारा कल गखर मंडी में, वजीराबाद में तकरीबन इमरान खान ने दिया है कि ये लॉन्ग मार्च ये नहीं कि ये इस्लामाबाद पहुंचेगी और फिर ये वेदर ऑफ हो जाएगी। ये लॉन्ग मार्च तब तक चलेगी जब तक हुकूमत जो है इलेक्शन की तारीख नहीं देती। ये एक नया अंदाज है। और तो आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख देगी? हुकूमत तो है क्या? मुझे ये सवाल आपसे ही करना है कि हुकूमत क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तो हुकूमत नहीं है। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने कंट्रोल किया है मुल्क को, तो वो क्यों नहीं एक्शन ले रही? सवाल ये पैदा होता है इस वक्त। इतना क्राउड इमरान खान के साथ निकला हुआ है, इतनी पब्लिक निकली हुई है इमरान खान के साथ, फिर भी वो क्यों खामोश हैं बड़ी ताकतें? ये बताएं। ये जो है इसी से तो उनको परेशानी है, नहीं तो बिल्कुल उन्होंने कोई परेशानी लेनी नहीं थी। परेशानी उनको ये है कि ये सर्ज इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन द क्राउड ऑफ पाकिस्तान अराउंड इमरान खान ने उनको परेशान किया है। अगर ये परेशानी ना होती तो यहाँ पे बड़े बड़े माफिया हेड्स, अगर आप मुझे कहने दें, जो पॉलिटिकल पार्टी भी बना के रखते थे अपना एक विंग, लेकिन वो माफिया के बॉसेस थे और बड़े खूनखार थे। जैसे हमारे कराची में एक साहब हैं जो लंदन शिफ्ट हो गए थे, वो माफिया हिस्ट्री में उनका नाम बड़ा ऊंचा लिखा जाएगा। जब एस्टेब्लिशमेंट ये होती है, उनको कंट्रोल में, उनको लगामे डालने के चक्कर में आती है, तो कभी वो कराची माफिया के बॉस का कभी नाम सुना है जो लंदन में बैठा हुआ है अभी? तो ये इमरान खान के इर्द गिर्द इतना हैवी क्राउड ना होता तो 2 हफ्ते बाद ये भी शायद आपको नजर ना आते। ये नजर क्यों आ रहे हैं? उनका क्राउड उनको प्रोटेक्ट कर रहा है जो उनके इर्द गिर्द खड़ा हुआ जी। ये मैं सैयद साहब ने जो सवाल किए थे शायद वो आपने नहीं सुन पाए। जी सैयद साहब, कल से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दोबारा रिपीट करें जी। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो थोड़ी सी स्पेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं दे रही कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक्स पे काम कर सके बगैर किसी के डिक्टेशन के। एक मेरा ये सवाल था। दूसरा ये मेरा सवाल था कि अरशद शरीफ शहीद जिसको हम कहेंगे, अरशद शरीफ शहीद, जी जी, उसका क्यों नहीं सही एक इन्वेस्टिगेशन जो उसका हक है? और खुदा के लिए चाहे बड़े से बड़ा कोई, चाहे उसमें बाजवा साहब हो चाहे जो भी हो, तो सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करके और उसमें जो भी इन्वॉल्व है उसको क्यों नहीं कैसे करदार तक पहुंचा देता? या वो जो शाहरुख जतोई की तरह उसी तरह ये केस होगा और निकल जाएगा। ये मेरे छोटे से 2 सवाल थे। जी दीजिए जवाब इसके पहले। एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं स्पेस देती? नंबर 1 तो जो आपके सिविल अदारे हैं, ये 58 के मार्शल लॉ से पहले का अगर हम उसको एक यार्ड स्टिक बनाएं, तो अगर ये डिलीवर करने की पोजीशन में होते तो 58 का मार्शल लॉ ही ना लगता। आप 47 से 58 तक 11 साल की अपनी हिस्ट्री देखें, आपके मुल्क के अंदर 20-20, 30-30 दिनों में प्राइम मिनिस्टर बदलते थे और नेहरू ने भक्ति कसी थी दिल्ली में बैठ। आप
आंसर कर सकते हैं इसको दोबारा से, करना चाहें तो इसके ऊपर के मसले पे बात करो। एग्री नहीं करना चाहे तो एग्री ना करें। अभी जो आप कह रहे हैं, जो हर आर्मी का जनरल कहता है ब्लडी सिविलियन, आपने मौका ही नहीं दिया, आपने स्पेस ही नहीं दिया। आप समझते हैं आप लोग अकले कुल हैं और बाकी सारे पॉलिटिशियंस बेकार हैं। इमरान खान कम से कम वो आदमी है जो चाल से लेके किस किस से हाथ मिला के ही नोज हाउ टू प्ले चेस। तो उसको मौका तो दे, खुदा के लिए आप मशवरा दें आगे कि एक मौका दे। एक आदमी आया है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, पैर पे पैर रख के, चाहे बदतमीजी से, जिसको जिस तरह जवाब देना है। यहाँ पे गोरे इसी तरह समझते हैं कि जब तक उनसे आप आंख में आंख नहीं मिलाएंगे और उनसे जब तक आप जी जी करेंगे, हम भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, जब तक आप जी जी करते हैं ये लोग आप पे सर पे सवार होते हैं, ये समझते हैं आप इंडियन मल्लू हैं और आप दबेंगे। लेकिन जब आप इनको लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे, जब यहाँ के लोग खामोश हो जाते हैं, तो इसी तरह इमरान खान कर रहा है। तो प्लीज give some advice to somebody of your colleagues to give him some space, let him try. अगर पैसा होगा तो आर्मी भी चलेगी, रशिया भी बैठ गया। एक तो मैं सीधी सीधी जो आपने मुझे मशवरा दी है, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा इंशाल्लाह, और बड़ी जल्दी करूंगा। नहीं सर, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आप ये मत समझिए कि सिविलियन, हम यहाँ बाहर आके डॉक्टर्स हो चाहे जो भी हो, हम लोग बाहर आके यहाँ पे एक्सेल करते हैं। हम वही हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, हम वही हैं, वही तालीम हमने वहीं से ली है बेसिक। हम लोग वी कैन डू इट अगर हम करना चाहें तो, लेकिन हमें मौका दें। जैसे आपने माइंड सेटअप कर लिया कि कराची में अल्ताफ हुसैन भगोड़ा, जिसने कि आप समझ ले, ये भी आप बोल देते कि बंद बोरी लाशें थी और वो लंदन में भागा हुआ है। तो नवाज शरीफ ने क्या किया है, अरबों रुपए इन डॉलर्स एंड पाउंड्स लेके भागा हुआ है, और पीछे लोग जो मर रहे हैं, सेम थिंग। और जो अल्ताफ हुसैन का भी आप कह रहे हैं, ठीक है, उसने जो भी किया, तो आप कराची का भी जरा डायनेमिक्स भी समझ लें कि चाहे वो पीर पगाड़ा हो, चाहे वो लियारी का इलाका अगर आपने कभी विजिट किया हो, वहां मैंने कंस्ट्रक्शन की है, वहां हर जगह भत्ते देने पड़ते। जज को तो मार दिया था उन्होंने एमए जिन्ना रोड के ऊपर, अमन कमेटी के लोगों ने। खुदा के लिए मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, अपने हाथों से मैंने रिश्वत दी है मर्डरर्स को। तो प्लीज आप समझे बात को, सिर्फ एक आदमी को ब्लेम ना करें इस पर। और जो रेंजर्स ने वहां पे जवान लड़कों को मेरे सामने गुलिस्तान जौहर में पट्टी लगा के जानवरों की तरह रस्सी से घसीटा है, मैंने देखा है उनको थाने में जाते हुए। तो इट्स ऑल गिव एंड टेक। जी आप फरमाइए, हम सुन रहे हैं, वो फरमा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अच्छा सिस्टर, मैं जरा सवाल कर लूं कर्नल साहब से? करें जी, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी वालेकुम सर। जी, सज्जाद बोल रहा हूँ कर्नल साहब। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कर्नल साहब, अभी आपने फरमाया एमकेएम के जो बैठे हुए हैं, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आई एम नॉट एमकेएम सपोर्टर। मगर एमकेएम बनाई किसने सर? एमकेएम बनाई किसने? तहरीक लब्बैक बनाई किसने? नवाज शरीफ ने। नहीं, नवाज शरीफ सर भाई आप नहीं पूछा, मैं कर्नल साहब से बात कर रहा हूँ। देखिए कर्नल साहब, ये इन्हीं के हाथ में होता है कि जिसका स्विच ऑफ कर दें, जब चाहे स्विच ऑफ कर दें। ये जो आपके चीफ ऑफ आर्मी है, कोई भी चीफ ऑफ आर्मी आ रहा है, वो किसके अंडर में होता है? वजीर आजम या सदर मुमलिकत, किसी एक के अंडर में होता है। फिर बाद में बातें आती है, जैसे अभी आपके दो आके बोल रहे थे नदीम अंजुम कि जी इमरान खान आके पांव पकड़ते थे और सुबह में आके गर्बान पकड़ते हैं। तो मेरे भाई, ये टीवी पे आके तो सब आके बड़े शरीफ बन जाते हैं कि जी हम कौम के हैं, हम मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, हमारा एस्टेब्लिशमेंट यानी इससे कोई तो हमारा हुकूमत आए जाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 24-25 करोड़ की आवाम को बेवकूफ क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? और जब आवाम निकले उनके खिलाफ तो कुछ बोले तो वो उसको मरवा देते हैं। तो सर मेरा ये सवाल है कि ये बात कब खत्म होगी कर्नल साहब? ये बात आप भी जानते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, मगर ये चीज किस तरह खत्म होगी पाकिस्तान में? राइट टू रूल। और अगर आप मेरा जाती इसमें ये है कि जिस समत को मुल्क पाकिस्तान इस वक्त रवा दवा है, ये अल्लाह की मर्जी से सारा कुछ होना होता है। मुसलमान हैं, हम इसको समझते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे भाइयों की वरीज हैं वो राइटफुल वरीज हैं। डॉक्टर साहब हैं, आप हैं, इंजीनियर साहब हैं। मेरा
میرا خیال ہے یہ ملک اس سیڑھی کے 1 یا 2 سٹیپس چڑھ چکا ہوا ہے جس میں عوام پاکستان کو رائٹ ٹو رول ابھی پھر سے 58 کے بعد ملنے والا ہے. یہ جو عمران خان کی لانگ مارچ ہے یہ ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری بیوروکریسی، ساری پی ڈی ایم، سارے چوروں ڈاکوؤں کی اگینسٹ، سارے واشنگٹن انفلوئنس کے اگینسٹ people of Pakistan are supporting this movement. اور جب people of any country, of any society ہوں تو پھر بنگلہ دیش بھی بن جاتا ہے، کیونکہ عوامی سپورٹ وہاں کی بہادر ہماری فوج کو نہیں تھی، یہ بھی لڑکی تھی ادھر. تو ابھی جو آپ کی میری ایز پاکستانی بھائیوں کی وری ہے یہ $1 ملین کی وری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے، میری نسبت آپ ینگر لاٹ ہیں جو میں آپ کی تصویریں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ سیولین رول اور اس کی بالادستی انشاءاللہ بحال ہوگی. دعا یہ کرنی چاہیے کہ سیولین اللہ رول مبارک کرے آپ کے زبان کو. نہیں، کرنل صاحب نے ایک دفعہ ہمارے یہ ہمارا 4تھا ایپیسوڈ ہے تو کرنل صاحب نے شاید سیکنڈ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ شاید عمران خان کو نہیں لائے گی. وہی سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں لے کر آئے گی چاہے کتنا بھی عمران خان کامیاب لانگ مارچ کر لیں. تو وہی سوال ابھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے کہ بتائیں کہ اتنی عوام کے باوجود بھی وہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں لانا چاہ رہی عمران خان کو؟ سمینا اس لیے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا لے لیا ہے. جی رائٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا لے لیا. تو میں یہ پاکستان میں کرنل ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں، ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو ان کو ساری چیزیں پتہ ہوں گی کیا وجہ ہے. تو عمران خان کو کیوں نہیں گائیڈ کیا جا رہا ہے اس وقت جو عمران خان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے 5 سال کے لیے ایک رسک لے لیں. آپ نے اتنے رسک لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے 50 سال کے اندر، ایک رسک لے لیں عمران خان کے ساتھ. بے شک اس کو مانیٹر کریں، ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے، مانیٹر کریں. اگر وہ میرے بھی 2 سوال ہیں ان سے. ہاں میں لوں گی، ابھی آپ کے سوال بھی لوں گی، مگر میرا سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. میں 1 سیکنڈ اپنا سوال نہیں، میں اس لیے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے ابھی کرنل صاحب نے کہا کہ جی انشاءاللہ عمران خان آئیں گے، جبکہ اندر خانے یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان کو کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لائے گی دوبارہ سے، صرف ان کو بہت زیادہ خراب کرے گی اور خراب کرنے کے بعد نہیں لانے والی. تو ہمیں یہ اطلاع آ گئی ہے، تو ان کے پاس تو بہت ساری اطلاع ہوں گی، تو یہ اگر بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے اتنے کراؤڈ کے بعد، اتنی عوام کے بعد بھی عمران خان ابھی اکیلے رہ جائیں گے؟ سمپل سا جواب یہ ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ لائے گی یا نہیں لائے گی. یہ جو ضیاء الحق تھا، مشرف تھا، اس سے پہلے ایوب خان تھے، اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک سپورٹ کر سکتی ہے. جی اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تو ابھی بھی ایوب خان آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا پاکستان میں، مشرف یہاں سے دبئی نہ بھاگا. تو آپ اس کو بہت زیادہ دے رہے ہیں. دوسری بات میں بہنوں بھائیوں سے عرض کروں بڑے احترام کے ساتھ کہ یہ سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے بجلی کا کہ ابھی آپ نے سوئچ آن کیا تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت شروع ہوگی، سوئچ آف کیا تو ختم ہو گئی. میں نے جو عرض کی تھی کہ 1 یا 2 سٹیپ سیڑھی کے چڑھ کے عمران خان از کمنگ ہیڈ آن ود دس راسکل اسٹیبلشمنٹ آف دس کنٹری. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان اس میں کامیاب ہو. یہ کامیاب ہوگا تو انہوں نے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم ہو، وہ واشنگٹن ہو یا جہاں کی مقامی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو روند کے آئے گا عوام پاکستان کی سپورٹ سے آنے. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی کامیابی ہوگی دعا کریں، تو آپ کو اس کی کامیابی پہ کیا شک نظر آ رہا ہے کہ اتنا کراؤڈ اس کے ساتھ موجود ہے، اس پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی، کنٹینر کھڑے کر دیے، اسلام آباد کو ہر علاقے کو ریڈ زون بنا دیا گیا، تو ابھی بھی آپ کو اس کی مقبولیت پہ، اس کی پاپولرٹی پہ کوئی شک نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دعا کرنی چاہیے، جبکہ ہاتھ تو انہی لوگوں کے پاس ہے سب کچھ، تو یہ چاہیں تو ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں اگر اعلان کر دیں ابھی. تو آپ دیکھیں جب آدھی رات کو حکومت گرا سکتے ہیں عمران خان کی، کس کے کہنے پہ حکومت گری؟ حکومت جو بناتے ہیں، جو مستقل حکومت بناتے چلے آئے ہیں اس ملک کے اندر، جو لے کر آتے ہیں لیڈر کو اور لیڈر سے جو کام کرانا چاہتے ہیں کرواتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دعا کریں اور یہ اتنی پاپولر انسان ہے تو ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو اپنی محنت کر رہا ہے، ضمنی الیکشن اس نے جیت کے دکھا دیے سب جگہ سے، اس کے باوجود بھی ابھی اس سولی پہ لٹکا ہوا ہے کہ کب اس کو گرا دیا جائے. تو یہ کیا دیکھتے ہیں آپ اس سب چیزوں کے؟ یہ تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن جب
استنبول ہو یا اسلام آباد ہو، اگر عوام اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کر سکتی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی ہی طاقت ہے. یہ مشرف کو رکھے نا اسلام آباد میں، کیوں جانے دیے؟ اسٹیبلشمنٹ تو اس کے انڈر تھی، ٹوٹل وہ آرمی چیف بھی تھا. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی جو ہے عمران خان نے ہیڈ آن ٹکر دی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. ان کو تو گنتا ہی نہیں ہے یہ سوکا جو پی ڈی ایم اس سے دیکھیں عمران خان کی ان سے تو لڑائی ہے ہی نہیں، حکومت ہے ہی کچھ نہیں اس کی، نہ نواز شریف سے لڑائی ہے، نہ زرداری سے، کسی سے لڑائی نہیں ہے. اس نے تو ابھی اپنے بیان میں عمران خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کہا تھا یہ لوگ چور ہیں، تو میں نے نعرہ لگایا چوروں کا. اب انہوں نے کہا تو مستقل تو وہ آ کے اسٹیبلشمنٹ کو ہی وہ کر رہے ہیں، تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے. جی ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی مجھے بھی بات کرنی ہے. اچھا جی بولیے. ہاں جی بولیں. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ حکومت تبدیل کرے؟ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے سرحد کی حفاظت کرنا. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومت کو. بہت پیاری سوال کیا آپ نے، بہت ہی اچھا سوال کیا، گڈ سوال آپ کا کوشچن. جی کون ان کا اختیار دیا ہے یہ بتا دیں. میں ان کا سوال کو اتنا اچھا ریٹ نہیں کروں گا جتنا آپ کہتی ہیں. اس کا میں جواب ابھی 2 منٹ اس لیے کہ دیکھیں نہیں مجھے سوال اس لیے اچھا لگا کہ وہ ملک کی حفاظت کریں، سرحدوں پہ رہیں، کیوں اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ ملک کی حفاظت پہ رہیں نا، ملک کی حفاظت پہ رہیں. ملک کی حفاظت میں نے حلف اٹھایا تھا آج سے 25-26 سال پہلے جب کابل اکیڈمی میں، اس میں اندرونی یہ سر میں ان لوگوں کے سب کو ایک ساتھ لائن پہ لے لوں. اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک پاکستان کی تھرو ایئر لینڈ اور سی حفاظت کی جائے گی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، آپ کہتے ہیں ان کو کس نے کہا ہے، وہ تب جمپ کرتی ہے جب ان کے خیال میں، جو غلط یا صحیح ہو سکتا ہے، ملک کو اندرونی یا بیرونی سطح کے اوپر اس کی سلامتی کو خطرات درپیش ہوتے ہیں، تب وہ انٹرفیئر کرتی ہیں اور دنیا بھر کی کرتی ہیں. اور دوسری بات دیکھیں، وی آر لیونگ ان اے فیکچوئل لائف. ہم آئیڈیلسٹک سوسائٹی میں نہیں رہتے ہیں. مائٹ از رائٹ کا پرنسپل ہے جو اس وقت بھی 80% ورلڈ کے اندر رائٹ ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. ابھی بھی افریقہ اکثر اس کے انڈر ہے. آپ کے ایشیا میں ابھی تک بادشاہتیں بھی آٹوکریٹ بادشاہتیں چل رہی ہیں. یہ مائٹ کا پرنسپل ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی. مجھے یہ ان سے پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ فوج کو آپ کہہ رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ہے، وہ تو ایکسٹرنل پر اتنا انوالو نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر انٹرنلی پہ انوالو ہوتے ہیں. اور ہر جنرل جو ہے اس وقت کروڑ پتی ارب پتی بنا ہوا ہے. کہ یہی انٹرنل حفاظت کر رہے ہیں؟ دوسری بات آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی، کیا یہ انڈیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ ماشاء اللہ لگا ہے؟ آپ نے کبھی ایران میں سنا ہے ماشاء اللہ لگا ہے؟ یہ صرف پاکستانی ہے جہاں پر ماشاء اللہ کا لائن لگی ہوئی ہے، سیریز سے ایک دونی لائن پہ لگا ہے. اگر پاکستان کی آپ ہسٹری میں لیں تو زیادہ وقت فوج نے حکومت کیا، سویلین نے کم کیا ہے. تو کیا یہ ہمارے پاکستانی قوم اسی لیے ہے کہ وہ فوجی کی حکومت کے اندر کام کریں؟ تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ کیا بولتے ہیں ڈیموکریسی ختم کر دیں، پرماننٹ آرمی رول رکھا دیں جیسے کہ برما میں تھا. اس طرح کر لیں. نہیں، برما میں ہے، عراق میں ہے، بادشاہتیں ہیں یہ مڈل ایسٹ کے اندر. اس وقت قاہرہ میں ہے. 70-80% ورلڈ اسی طرح سے چل رہی ہے. آپ انڈیا کو لیں نا، آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے، انڈیا کو لیں. انڈیا میں کیوں نہیں آتا ہے؟ انڈیا آپ سے بڑا ملک ہے، آپ سے زیادہ مسائل ہیں، آپ سے زیادہ قومیت وہاں ہے، وہاں کیوں نہیں ہوتا آیا ماشاء اللہ؟ ہسٹری سے سیکھنا ہوتا ہے. انڈیا کی میں مثال دیتا ہوں. مشرف صاحب کی کتاب ہے ان دا لائن آف فائر، اس کو تک کہیں گلانس کریں. وہ اس میں بتاتے ہیں مختصراً یہ کہ ہمارا معاہدہ جو ہے انڈیا کے ساتھ ہو چکا ہوا تھا. واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے کہا جب باتیں ہو گئیں، کارنر میں ہو گئیں، ٹیبل پہ ہو گئیں، سائیڈ لائنز پہ ہو گئیں، کہ جائیں جی ابھی آپ ہوٹل میں اپنا فارمل سیرمنی ہوگی معاہدہ سائن کرنے کی، ڈریس ویس چینج کر کے فریش ہو کے آ جائیں. وہ آگرہ میں اپنے ہوٹل میں گئے اور آدھے گھنٹے بعد جب واپس سائن کرنے کے لیے معاہدہ گئے تو جی آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی.
वाजपेयी साहब जो हैं वो बिल्कुल मोशन लेस से अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। हमने कहा जी हम तो मुआहदा जो तय हुआ था साइन करने आए हैं, तो वो कहें जी कि वो मुआहदा नहीं होगा। अल्टीमेटली जो छोटी बात है आप किताब पढ़ लीजिए, वो ये थी कि अफवाज हिंदुस्तान ने अपने प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया था कि आप ये मुआहदा नहीं कर सकते। तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ये हिस्सा है आपकी गवर्नेंस का, आपको उनकी रिकमेंडेशन सुननी पड़ती हैं। और वो इंडियन जो जमहूरियत आप बड़ी बात कर रहे हैं, उन्होंने अल्टीमेटली बैकआउट किया था, पंजाबी में कहते हैं थूक के चाटा था वाजपेयी ने, और वो बिल्कुल चुप था। मुशर्रफ साहब ने उसको सुनाई भी, और लेकिन वो मुआहदा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? उनके जर्नलों के, इंडिया के जर्नलों ने मना कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने जर्नल ने एडवाइस किया कि ये मुआहदा इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, मगर उन्होंने हुकूमत नहीं लेके बैठ गए। वो वाजपेयी को तख्ता उलट के खुद तो नहीं बैठ गए। हमारे यहाँ तो ये होता है कि वो एडवाइस कम करते हैं, तख्ता पे आके बैठ जाते हैं। ये चले मेरे साथ ये वाले दो और कॉलर हैं, इनका भी सवाल ले लें। जी हेलो जी, जी ताहिर साहब बोलिए। एक सेकंड, ताहिर साहब बोलिए। मेरी कर्नल साहब से ये बात है कि आपने ये बोला कि एस्टेब्लिशमेंट ही फौज है, और अगर फौज एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट बोलते क्यों है भाई? आर्मी क्यों नहीं बोल देते कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में है, जिसको चाहे ले आए, जिसको चाहे किक आउट कर दे। और ये मिसाल इन्होंने कायम करके दी। 2 जनरल ने जाके रात को 12 बजे इमरान खान को चांटे मार के भगाया वहां से। वो जाते हुए एक डायरी उठा के लेके गया, इसके अलावा कोई चीज नहीं लेके गया। आप ये बोले कि पाकिस्तान में पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में है, और अगर है तो फिर अंजुम नदीम साहब ने आके झूठ क्यों बोला? बाबर इफ्तिखार साहब ने झूठ क्यों बोला? क्या जरूरत थी उस दिन झूठ बोलने की? पसीने छूटे हुए थे, चड्डियां गिल्ली थी, और उसके बाद इनकी एक बात दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात को आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैं राइट बोल रहा हूं या रॉन्ग बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आर्मी को ये बोलो कि आधे से ज्यादा जो सिविलियन है इनको मार दो, गोलियां मारो, घरों को बंद कर दो, मुल्क को बंद कर दो। क्यों? कि वो आर्मी तो अवाम से सारी चाह रही है कि इमरान खान को, और फौज चाह रही है शहबाज शरीफ को, उस चोर को जिसके दोनों बेटे लंदन में पैसा लेके बैठे हैं, उस चोर को जिसकी इफ्तिखार भाई वो प्रोग्राम हो रहा है सवाल जवाब का, मेरे भाई तकरीर का नहीं हो रहा। आप उनसे सवाल करें कि वो जवाब दें, फिर दूसरे कॉलर अपना सवाल कर ले मेरे भाई, हम इंतजार में बैठे हैं। अच्छा कर्नल साहब आपने मेरा मुझे गलत मंसूब किया कि मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट फौज है। मैंने कहा था जो एस्टेब्लिशमेंट किसी भी दुनिया की इंक्लूडिंग पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट इज अबाउट 70% फौज, बाकी 20 के कुछ पार क्वार्टर्स हैं फौज, उसका कुछ 70% आप समझ लें, ज्यादा ये है। ये एस्टेब्लिशमेंट दुनिया में भी है, जो बाइडन को भी उनकी सुननी पड़ती है उस एस्टेब्लिशमेंट की, ये कोई अजूबा नहीं है। और इतना जो जज्बाती बात है, वो किसी ने झूठ बोला था, क्या झूठ बोला था, मेरा नहीं ख्याल है कि ये DGISI या DGISPR ने कोई झूठ बोले थे, व्यू पॉइंट दिया था और फैक्ट्स बताए थे और बिल्कुल दुरुस्त थे। ये दूसरी तरफ कोई मैं इसका PTI का कारकुन हूँ, इधर ये बुखारी शरीफ पढ़ रहे होते हैं हमारे लीडर उधर कंटेनर के ऊपर, ये भी उतने ही बल हैं इनकी बातों में जितने किसी और के होते हैं। मैं इस पार्टी का रुकन होते हुए कह रहा हूँ, मैं इसका इलेक्शन लड़ता हूँ। इधर मामला ज्यादा गंभीर है। इनसे अगर मुकाबला करें तो उन 2 हज़रात ने जो इस कौम के बच्चे हैं, कौम के जर्नैल हैं, उन्होंने खूबसूरत बातें की थी मेरे ख्याल में। जी आपके ख्याल में झूठ होगा तो सच माना जाएगा, मेरे ख्याल में सच होगा तो झूठ माना जाएगा। उस दिन इनको जरूरत क्या थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, क्योंकि अरशद शरीफ को मरवाने वाली हमारी फौज है। ये आपका ख्याल है, हम इसका एहतराम करते हैं आपके ख्याल का।
मगर एग्री नहीं करते, आपका ये ख्याल है पर एग्री नहीं करते इस बात से कर्नल साहब, इसलिए कि इसमें नहीं है। सिर्फ 1 मिनट रह गया, जिसको भी सवाल करना है जल्दी से कर ले। मैं खुदाफिज चाहूंगी प्रोग्राम से। मैं इसके पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ, जी। जितना मैं अपनी फौज को या सिस्टम को जानता हूँ, इनमें बैरून मुल्क इस लेवल के ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, सोच ही नहीं है। ये बिसात की लोग आपने सवाल करना है जल्दी से कर लें। 1 मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट। हमने तो कर्नल साहब मेरा एक सवाल सुन लें सर, ये जो इमरान खान को गिरफ्तार करने की बातें कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह, तो आपके ख्याल इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें फौज इन्वॉल्व होगी इस मामले में? क्योंकि आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि फौज जो है वो आवाम के साथ है, आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, तो फौज अपना किरदार अदा करेगी या फौज इमरान खान की गिरफ्तारी से मैं ये पूछना चाह रही हूँ जी, मेरे 2 सवाल है। एक ये कि इनका क्या ख्याल है इलेक्शन होंगे, और दूसरी चीज अगर होंगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ओवरसीज वालों को इजाजत दी जाए अपना वोट स्पॉट करने की। वो तो फौज देने वाली नहीं है आपको, आप जो चाहे करना है कर लो, आपको वोट का अरे हक वो तो नहीं सवाल वोट देने वाली। सुने सर, वो कर्नल साहब से सवाल कर रही है तो जरा उनको जवाब पूछना चाह रही हैं कि बताएं, ये पाकिस्तान में कर्नल साहब हैं कि इनको ओवरसीज को मिलेगी वोट देने की इजाजत या नहीं मिलेगी, राइट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो जरा उनको सवाल जवाब देने दे। जी बोले जल्दी से, 1 मिनट है मेरे पास। इमरान खान ने ये कैंडल जला दी है ओवरसीज वाली, जी, और इंडिया की जमहूरियत की भी बात हुई, ये राइट वहां पे अभी इंडिया ने अपने ओवरसीज को नहीं दिया हुआ, ये बात भी ज़हन में रखें। लेकिन हमारे ओवरसीज को राइट अभी मिलेगा, आज नहीं तो कल, अल्लाह करे कि अगर ये इमरान खान की मूवमेंट कामयाब होती है, आज इमरान खान कामयाब होगा, कल ओवरसीज के पास राइट होगा। ये भी खत्म नहीं होगी ये बात। अभी ये लोग नहीं देना चाहते, ना देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मिलेगा आपको राइट, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। बट माइंड फौज इमरान खान को चाहती नहीं है, इमरान खान आने वाला नहीं है। चले जी, चलो ये कह आपकी सकता कि बात नहीं आ सकता। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कर्नल साहब, मैं तमाम पैनल वालों का। इमरान खान नहीं आएगा। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आके आप इतनी अर्ली मॉर्निंग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और एवरी सैटरडे ये प्रोग्राम देखना ना भूलें, जो कर्नल साहब के साथ ये प्रोग्राम आता है। आप लोग के सवालात होते हैं, इनके जवाब होते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने नाम के साथ, और इसमें आप शामिल हो सकते हैं। जी हाँ जी, कर्नल साहब के बस की कोई बात नहीं है कि सच बोले। चलें जी, मैं अब खुदाफिज चाहती हूँ इस प्रोग्राम से। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं खुदाफिज चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।